has been seated up. Time for the main event of the afternoon. Team Cebu City versus Team Consolacion. Team Cebu City Adam Kulapo Jobert, Team Consolacion Jobel Jomar Tonton mga kaibigan. Oh, game 1 on the way. Servisyo Tonton. Para Jobel midakdak. Tuagsik ang bola sa Team Cebu City. Okay na itong bakbakan nila sa sitio Manggahan, Barangay Hugan, Consolacion, Cebu. Sponsored niya by Pirma Stainless Works and Iski Officials. Organized by Ido Pipito under Juma Roma Promotion mga kaibigan. Serve Tonton para dos. Para Kulapo. Lamba ni Tonton sa pag Kulapo. Jobel Ducante. Midakdak. Side out. Jay, bola na po? Tama ba, Day? Jay! Sugal ka? Dos 0 na itong skora, 2-0 in favor of Team Consolacion. Cebu City's ball. Kulapo to serve para Jomar Tuara lah. May pauwan ng mga bala ang Team Cebu City. Grabe ang bagnos ni Kulapo nanghagis na si Kulapo. Early na game. Point. 1-2 na. 1-2. Shout out ni Konsyal Silso Gabunada. Shout out Erika Lasarte, Manuel Sertraya. Boss Leo Pipito. Shout out Tatay Conrado Aliga. Shout out Boss Dan Diesel. Shout out. Tool. First deadlock of the ball game sa atong game 1 Tool mga kaibigan. Pasalamatan din nato ang Jorkin Construction Supply sa ilang gihatag na namo nga jersey mga kaibigan. Ang Jorkin Construction Supply. Thank you very much. Jobert answered by Joma Roma. Tonton lah. Two-shot combination. Agay Jobel tungod. Sound pa. Girak-rak ang Kulapo. Tonton lamban na sa mga kaibigan. Lah, linatusay na Ay, tagaks tungod. Alam, Mamma Mia! Kuha pa! Grabe Shout out Ralph Villalos, Boss Janak Rabaya, Nile River, shout out. Wait. 4-2 in favor of Team Cebu City. Kulapo to serve para 5. Poko Tangmaral, side out. Junji Tray Sambag, shout out. Jok de la Calzada Cañete, shout out. Konsyal Jewel na Konsyal Rosalia Montalia, shout out. Lah, tara. Jomar. Tuara pued. 3-4 na. 3-4. Jomar Roma to serve para Iguales. Tonton may pusing, may pabuto. Jubel Ducante. Lamba na. Hibilo din shot. Kampra Team Consolacion. Grabe Giba ang dipinsa ni Mr. Explosive mga kaibigan. 4-all na. Second deadlock of the ball game. Joma Roma to serve. Lobo. Joma Roma mirakrak. Answered by Jobert Barsinas. May baos. Grabe kusuga tiraha. Sus, tuagsik ang bulang Tonton mga kaibigan. Jomar. Koro la to skora. Kulapo ngiga Kung ngasi ang mga bulang Kulapo nangulatan na Jobel Ducante. Agay ilawom tani lang tirang Tonton di madawat mga kaibigan. Shout out din ni Yuyo Emiliano Borborquiano dia sa Gotsan Kyot. Servisyo Mr. Explosive Jobert Barsinas. Toko di Sadam. Goodbye Philippines. Goodbye Philippines. Ay go to Bohol. Size 4.
Change court. This game is brought to you by Maricel Anthony Chicharon, Karkar Bisiling Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap ug ang email ban po rin kaibigan if you are in need of a ban for wedding, city tour, Highland tour, company outing, family outing. Call 0995-243-5411. Email ban po rin. Here's Mr. Explosive Jobert Marcinas para City. On the way. Agay la. Batoy mi puspus. Wala dive na. Jobert! Kaniya. Jobert! Kula. Buyok na din yata. Team Cebu City. La nangulata na bayo. Nagpauwa ng mga bula ang Team Cebu City. Wala. Jobert! Giluno pa na. Wala. Ay ang team konsolasyon na undernet the old doctrine ang tira ni Mr. Explosive Jobert Marcinas. Boss Atan Bahilot, shout out sa iyahang Manix Trading o Atan Motorworks, Servisyo Jubil Ducante para 5. Laka niya si Agay, wa mapunit ni Kulapo ang tira niya the high flying spiker Jubil Ducante. Good item, good item. 5 size na kaibigan, 1 point lead sa Team Cebu City, Servisyo Jubil para Igualis. La, Jobert, 2-shot combination. Answered by Jubil Ducante. Picto si Kulapo bay. Size igual. Out kaibigan. Boss Insan Laraga, shout out. So si Boss Insan ha, nagduwa ganina diri ha. Pero pildi sila sa decision. O servisyo Jubil Ducante. The king of backstop, may pabuto. Overhead. Agay. Out ball. Bilumina Salis, Inki Ipanis. Shout out. Boss Daniel og ni Boss Joed, shout out. Ma'am Maricel na Bustoni pa sa timpo ha. Ang tagiya sa Maricel Anthony Chicharon, shout out. Juma Roma. Agay! Tuara, patay na sad ni. Agay, pukot ang tirang tonton. Pukot ang maral. Kulapo. Servisyo sa Forever to serve para City. Tuara! Ay. Side out. City size na daya to score. City size in favor of Team Cebu City. Tonton to serve para Igualis City mga kaibigan. On the way. Tonton. La, Lobo gihatag ni Mr. Explosive. Pikang Tonton. Kulapo. La, Kulapo to the rescue. Tok, goodbye. Kamang sa Goodbye Philippines. I go to ball. 7-all, third deadlock of the ball game. Servisyo Tonton. Tonton again. Answered by Kulapo. Pakilid ng bola. Mr. Explosive. Agay, out ball, over the bakod. Overcook ang tira ni Mr. Explosive mga kaibigan. Tonton. City 8 na, kini para 9. Agay, Banggi. Uy, Banggi ang dipinsa ni Mr. Explosive sa serbisyo ni Tonton Kaban. Serbisyo Tonton para Jis. Allah. Out ball, Cebu City's ball. Kulapo to serve. Kulapo. Yay, Sadam Forever, mutok mo na. Post by Sadam Forever. Second post. Goodbye Philippines na. Sahod pa. Birahan Kulapo Pikas. Sahod lagi apon kaibigan. Kulapo again. Lahwa na, nagpauwa nagbala ang Team Cebu City. Answered by Team Konsolasyon. Jobert Marcinas. Heavy loaded shot coming from Jobert Marcinas. Added by Kulapo. Wala giba si Juma Roma mga kaibigan. Susan Roses, Amalia Puentes. Di matabas-tabas ang tira sa Team Cebu City. Di makaon. Makahilo mga kaibigan. Servisyo Kulapo. On the way. Tonton, pakaon na tira. Gibag na ka Kulapo. Nangalit Kulapo. Naunay star race Kulapo. Side out. 8-9 kaibigan na itong score. 1 point lead sa team Konsolasyon. Dos. Dos. Juma Roma to serve. Jumar. La Lobo.
Bakaon pa ang mga tira sa Team Cebu City. Ay. La. Bibagrak na ang Team Consolacion. Sagang pa din sa Team Cebu City. Tuarapan pa na. Kini good item. Wapa. Ang kaibigan, tara, laras ni Kulapo. Lab, binukbukan na. Wana ni. Goodbye na. Awa na. Goodbye Philippines. I go to Bohol. Cebu City's ball. Servisyo Mr. Explosive Jobert Barsinas. 8-9 kaibigan. Servisyo Mr. Explosive Jobert Barsinas on the way. Time out muna. 1 point lead sa Team Consolacion. Kini para Iguales. Tonton agay agay pitusan na kaibigan. 2 shot combination ni Mr. Explosive. Third shot kuha pa. Jubel kate. Wana gubata. Gahiya Jubel. Giga Kulapo mura ganda baseball bat Kulapo. Grabe ang Kulapo nakalatos mura nakabunal irong buang. Ala, bunal sa irong buang sanggato ninyo. Iguales no ibina kaibigan 9-all na sa atong game 1 ha. Wana kapit kaibigan, kapit kamay. La. Servisyo Mr. Exclusive Jobert Barsinas para Jis, para Labaw, para Tikover, agay binumba. Super Mario moves by Kulapo. Jis 9 na. Oy, tabla. Team Cebu City takes over the game. Oy, tabla. 1 point lead. Ay. Susan Roses. Jace, dara. Jace, no, mga kaibigan in favor of Team Cebu City. Kaya mo nang views nila. Idol Kulapo. Apit lang ma-injury ha. Okay na Idol. Ano? Muntik ka na ma-injury si Idol Kulapo mga kaibigan. Jace, Jace, yes, Mr. Explosive para 11. Kinsa kay makauna ni finish line. La para jung maroma. Agoy. La sadam forever. La Jobert gidakdak bato ni Tonton sahod pa. La ini panahon na. Panahon na. Wana. La tuara. Lagi pikan Tonton. Oy, good item. Good item courtesy Brahma Tonton Kaban. Ida Tonton Kaban. Noy BGs kaibigan, Noy BGs sa Consolacion's ball. Okay, back to the ball game. Side out. The high flying spiker Jubildo Cante to serve para Jis. La. Iwanag. Jobert! Grabe, ang bundak magsika to tiraha. Susan Roses. Igking ang depensa sa Team Consolacion. Grabe. Susan Roses, grabe yan. Ito matabas-tabas tiraha. Basing lapay. Thrown with bad intention to gikan ni Idol Jobert Barsinas. Servisyo Sadam Forever. Agay Sadam Forever. Push. Ay. Kulapo ang Sadam combination. La. Jobert agay 2 shot. Side. Baog. La kuha pa. Nanghagil sa Jubil. Susan Roses. Mamma mia. Suga to tirahay. Jis 9 lang yapo natong score mga kaibigan. Jis 9 in favor of Team Cebu City. Tonton to serve para Jis. Para Iguales. Ay sagang pa. Ito ang Jubil. Boyok ko la po. Kaya minibukal na. Out ball. Iguales na. Tinol. Ay, babaw. Piso lang, babaw. 10-all na kaibigan. Tonton to serve para 11. Ay, milapos. Susan Roses. Servisyo ni Tonton. It went through the defense of the Team Cebu City. Wait! 4 na win na sa game 1. Servisyo Tonton Kaban.
La! Lubog yatag ni Juan. Ay, batoy mitira. Super Mario moves coming from Tukulapo. Agay, Jubil. Agay, may counter patay Jubil ha? La, kini latos ni Kulapo. La! Agay, hawan pas kang manang daog na. Mamma mia! Team Consolation wins game 1. Oh, watch out mo sa atong game to mga kaibigan. Coming up next. Boss, ano?